जोंना हामजाक मंगदिथो Chini Bubagra no bela Lamsogo Tini Opandano Bubagra no Tabuk Chung Chini Padani Phaikha Panejo to Opera no Sobozo Daiso Phaikha Phaikha bela Hambai Khwlainani Paro Chung Jotlagi Khwlainani Tal Pis Khaba Khai Chini Bubagra Pisai Dongkhe Chini Bubagra Ayo Lokhom Tai Girlfriend of Chini of the Thai Padao, the Thai Jati Mutumani Bising, Chini Padana Tengini Night, Chini Habuba, Bubagra, Chini Pasus, just the form of that night, the Belek in the Mayagana, Bubagrani, Ayung Lokong, Tai. Hayangba, Boboxo, Joto. Chini of the Thai Salon, the Thai Tai, Thai Mutumani Bagay, Joto, Mahai, Chini Jopa. Belai sampai Chini Bubagra Jati Semahai Thal Talki Mahai Chini Tiprasa Chini Bubagra Kusung Romai Pini Tongda Thong Ayu Longi Tongda Thong Chini ni of the Thai Kalau Abu the Chini Nakar Mok Abu the Chini Mutani Chini Koemok Abu the Chini Churi Mok Belai Chini Jom Tona Nok Ambaya Pado Tai Chini Belai Chini Tong Sopan Isal On Jora Chini Tiprasa Bagi Belai na Company Jora Bujo Narasani Jora Belai Sahambai Bubagra Jadi Opandaro Taxi the third Jati Mutumani Bising Jadi di mana bagi tai Chini Hoda do hari odo Tokra dong baca Khwlainani Phaikha Solibari Bangaldi Tai Supaigani Chini Kwrwngwi Phaikha Garu Community of Phaikha Moni Subhas Mara Nitite Tai Phaikha Polin Mongkol Moto Rai Nitite Tai Phaikha Uki Lokali Uki Phaikha Now Sungai Kong Pantan Putri Phaikha Chipte Small Putri Phaikha Uki Hayamutang Mochwngwi Phaikha Mochwngwi Exoton Putri Phaikha Phaikha Tiprasa Tabu Derapi Exo Khwna Phaikha Tai Chini Domajan Okra Kesam Okra Phaikha Chini Rai Phaikha Yang Nongko Asko Rai Dudokan Grok Phaikha Guru Nongko Kai Guru Rai Asko Poisor Grok Phaikha Tongdi Dudokan Phaikha Khwnaya Chini Maharaj Chini Bhani Okra Chini Navaraja plus Chini Agini Chini Exosorasi Rajan Chini Topan Chini Okra Hisabe Chini Joto Council of Hoda Okra और पॉलिटिकल या सिर्फ काउंसिल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नॉन पॉलिटिकल मेनली नॉन पॉलिटिकल और बीजेपी मोटा सीपीएम कांग्रेस जो तो तमनो এবং যত প্রতিনিধি থাইমান এমনকি যে আমি খবরমান দङ যে প্রাক্তন এমএলএ মাসা থাই দङ বা ত্রিপুরা সমাজনি এজ এ প্রতিনিধিও পাবো নবে এক্স এমএলএ হিসাবে পেয়া Jadi ni general conference sini Tiprasa ni cuma jenggal tu, apa mesti bukan mesti kayak juga romit saja ni. जों अजगाव विशेषत ताबो जों खानसानो गुरुतरि दङ खानसा तमाम नाम बिनि सबाय सुकुर साजाय प्लास
Chini Bising Hansan yang by Jomatili problem arrangement Zaganti, Mochwngwi, Jomatili Undano, YouTube Logona, piece of weapons in Salina, by giving mitigate Khwnaya, that is Niger by Tiprasa by Debbarma of the case of issue of Kasanai. So, also in details like some good to like Tijatil Metal. Niger Monte and then Mwkthang to visibility on Phaikha, you go and Phaikha, Advertisement opportunity, so people in Tiprasa Khetre, Sanjamatan. So, Tabo, comes under illegal migrant of window on a protest carryman by so 1950 সনত যখন যোগ রূপৰ 51% sorry 53% গ্রো 47% যেই মাত্র 1951 থাকা রাজনীতি গ্রো গাই 51% সংখ্যায় 49 2-3 বছর বাই এরপরে 1961 গাই গ্রো গাই সবাই 70% 30% তারপর কম্পিউটার স্টোরি তো গ্রোপে বাড়ি তো সঙ্গে কমে এইবারে মানে panic situation ngai tabo more paisa ko big threat nga je Bangladesh ni Shanghai Haste facility nana boro khaiman logoge Haste facility now doctor engineer korio bamba tomo Bangladesh ote অবস্থা চলে তো এবং ফাইমার লগে চিনি চাকরি বসুই তং পাইয়া जों बनो बुझि এবং চিনি বড়কে রাং মানকাই জায়গা পাও বুটির অনুসংসা সতর্কতা লানাय এবং जों काउंसिल अफ टिप्रासा पदा जों बनो कैंपेन खायतो बयनि दखन जायगा तापै तेकासे बिग ट्रेडिंग मासा तो जे दा चिनि जे यूथ जनरेशन बा चिनि जे नेक्स्ट जनरेशन हुनजा मानो बरो ब्लाइंड अफ दुगा ड्रग्स बा कबल दागै दं बरनो कारिनान बागै बकोनो अब हाय या पे सेजानाय टिप्रासा दं काउंसिल फले दं नो कामबो कब सुका जों ड्रग बिरुद्धे जों কিছুদিন আগে প্রতিশোরে কাউন্সিল অফ টিপ্রাসা হদানি যত দফার সাউথ থেকে প্রতিশোরে जों ক্যাম্পেইন এবং যখন তিনি এজেন্ডা অনলাইন চিন্তাকে কৌশলে এই যে ড্রাগ নীতি ও কাছে এজেন্ডা এবং টিপ্রাসা সিংহ তাবো যিনি সমাজ ব্যবস্থা ন ঠান্ডা মাথায় নষ্ট খাইনানি বো একটা লামাও দङ जों কোনো প্রতিরোধ খাই দङ जों দিব